क्या प्रॉब्लम लेके आए थे? अस्थमा का प्रॉब्लम लेकर आए थे। सांस लेने में दिक्कत हो रहा था? हाँ। और उसके साथ क्या प्रॉब्लम था? और बस साइनस का थोड़ा प्रॉब्लम था मुझको। कहाँ दर्द होता था? ये सब एरिया में दर्द था। अच्छा। और क्या दिक्कत? बस यही मेन प्रॉब्लम था? मेन प्रॉब्लम। कितना साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है? 4 साल 5 साल से था। कितना दिन बाद ये प्रॉब्लम होता था या होता है? हर 1 महीना 2 महीना के बाद मेरे को ये अटैक हो जाता था। और जब दीदी के घर जाते हो तब वहाँ पे कहाँ है वो? उसाग्राम। अच्छा, उधर जाने से ही दिक्कत हो जाती है। हाँ। उसका दीदी के घर के आसपास कोई फैक्ट्री या फिर ऐसा कुछ बात जो है यहाँ से अलग कुछ है? अलग कुछ बस उसका पोल्ट्री फार्म है। उसका आसपास पोल्ट्री फार्म है एकदम पास में? हाँ, उसके घर का उसका अपना ही है। उन लोगों का ही है वो, उसके वजह से हो सकता है ये। तुम्हारा ये एलर्जी टाइप का एस्मा हो सकता है। मतलब वहाँ जाने से तुरंत होगा ही एकदम? मतलब 5 घंटा 3 घंटा तक ठीक रहता है, उसके बाद हो जाता है। तो पूरा पोल्ट्री फार्म के आसपास पूरा डस्ट उड़ता है, ऐसा कुछ बात? डस्ट वगैरह कुछ नहीं, वो सेपरेट में एक तरफ और घर उसका। ठीक है, हो सकता है उसके वजह से हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा मेन प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत और उसके साथ साई सीना में आवाज उठ रहा था 10 दिन पहले जब दवा लिए थे, 10-15 दिन पहले। whistling chest and dyspnea along with that sinusitis. The patient has been suffering from 3 to 4 years. এই প্রবলেমে আমি 10 দিন আগে আমার কাছে আসা হয়েছিল। এই কেসে আমি খুব একটা মানে পুরোপুরি কেস টেকিং বলতে যেটা হোমিওপ্যাথিতে বোঝায় ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট, সেই হিসেবে আমি কেস টেকিং করিনি। আমি পেশেন্টকে কয়েকটা সিমটমস জিজ্ঞাসা করে স্পঞ্জিয়া 30 সিলেকশন করেছিলাম 10টা ডোজ। आधा रक्कन एक बार करके बोले थे ना, तो 10টা ডোজ দেওয়ার পর পেশেন্ট অনেকটাই ভালো ছিল, ভালো আছে। স্পঞ্জিয়া কেন দিয়েছিলাম? কারণ সাই শব্দ ছিল বুকে, শ্বাসকষ্ট তার সঙ্গে কাশি ছিল তার সঙ্গে। এই সিমটমসের উপর স্পঞ্জিয়া দিয়েছিলাম, আমি অ্যাকিউট প্রেসক্রিপশন করেছিলাম। এবারে এই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা যেহেতু 3 থেকে 4 বছরের পুরনো, এই জন্য এই কেসটা কমপ্লিট কিওর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ফিজিক্যাল জেনারেল, মেন্টাল জেনারেল সব কিছু নিয়ে একটা অ্যান্টি মায়োসিটিক মেডিসিন সিলেকশন করতে হবে, একটা ডিপ অ্যাক্টিং কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন সিলেকশন করতে হবে। স্পঞ্জিয়া ইজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন হুইচ অ্যাক্টস অন দ্য অলসো ক্রনিক ডিজিজেস। পুরনো রোগেও স্পঞ্জিয়া কাজ করে থাকে, এমন নয় যে স্পঞ্জিয়া সুপারফিশিয়াল শর্ট অ্যাক্টিং একটা ওষুধ, এমন কিন্তু নয়। স্পঞ্জিয়া পুরনো রোগেও কাজ হয়, ডিপ অ্যাক্টিং একটা ওষুধের মধ্যেও পড়ে। তো তাই জন্য আমি এইবার প্লাসিবো প্রেসক্রিপশন করবো, যেহেতু পেশেন্ট ভালো আছে। পরের দিকে যখন পেশেন্টের আবার একটু প্রবলেম আসবে, তখন আমি সমস্ত সিমটম নিয়ে একটা মেডিসিন সিলেকশন করার চেষ্টা করব। এখন আপাতত ভালো আছে যেহেতু আমি এখন প্লাসিবো দেবো। যতদিন পর্যন্ত স্পঞ্জিয়া ওষুধটা কাজ করছে, 10টা ডোজ দিয়েছিলাম, এখন ভালো আছে পেশেন্ট, ততদিন অন্যান্য মেডিসিন আমি সিলেকশন করবো না বা চেঞ্জ করবো না। তারপর একটা ডিপ অ্যাক্টিং অ্যান্টিমায়োসিটিক মেডিসিন লাইক নেট্রামসাল, থুজা, লাইক মেডোরিনাম, কস্টিকাম or sulfur, or it may be lachesis, sodium, whatever may be calm the medicine, but for now I prescribe for this case Saclac. पेशेंट केमन আছে এখন पेशेंट मुख থেকে জেনে নেব। अभी कैसे हो? अभी ठीक। 12 दिन पहले जो दवाई ले गए थे तब सांस लेने में दिक्कत हो रहा था? हाँ, थोड़ा। हाँ, तो अभी हो रहा है? नहीं। सीना में जो साई आवाज हो रहा था अभी हो रहा है? अभी फिलहाल ओवरऑल कैसे हो? अभी ठीक है ना। ठीक हो, थैंक यू।